आई खोज कस्तूरी गोटे बड़ुआ बासना तार प्रति आघ्राण निशा प्रति आघ्राण निशा तुम्हें किए एटी कौन करथिल कौन करथिल एटी खोजुली कौन खोजुल मोबाइल मो मोबाइलटा कोठी कोठी हजी जाइए पाऊनी तुम देखिछ कि ना नहीं सॉरी तुम देखि नथिबो हौ मु आसुचे कौन कहला ये माने डॉक्टर को मत कथा कहवा पड़े ये लोकटा किए ये लोकटा बारंबार आसी कौन करुच्ची चल जल्दी चल कौन ब्रेक माइल को रे आज्ञा एते राति हेलानी दुकान बजार सब बंद हेलानी कुआडे जिबे भी कहू नांती मते बड़ हैरान कर देले आज्ञा तो कहने मु कोठी जी बोली कहने देते कहने मु देते मु समुद्र घर जी बोली समुद्र घर कोठी ए सर जागो बचार सी कहब श्रीपति पाइकराय घर कोठी जेंती नारायणपुर एरिया रे माटीगोड़ी नीलांबर महापात्र को जानती ठीक सेमती ए सहर रे मो समुदी श्रीपति पाइकराय को समस्ते जानती आपण तो निशार अछंती मु पचलेनी केही तो कहि पारु नांती ए तू साकिर एठी श्रीपति पाइकराय रो सेतिकी काटन नाही रे धन के ताकू चिन्ना दे दरकार पड़ले तू समुदी कहबो नाई आज्ञा जेते शीघ्र हबो तांको घरटी पहुंची जिबा ए फल सब ओल्हेई देबी आपण ओल्हेई पड़िबे आ मु भी घर को पळेबी हां लोके कोन कहबे एटा कोन ठीक कथा श्रीपति पाइकराय घरटा कौटी ये से आगू को जाए कि बाहर को जीवे आज्ञा हाँ ठीक जाओ लोकटा ठिकाना बताई चिंची ना चिंचिता करो चल चल कौन है से झीर तो चेता फेरलानी से एबे सोईची आ डाक्तर तो कहते से भल हो तमें अधा खाई उठी आसिल जे कांदुच ना कौन मु देखुची तुम्हें शोभन कथा न भाभी से झील विषय बेसी चिंता करछ ओहो पुणी से प्रश्न कुंतला भगवान दंड दियंती पश्चाताप सुजोग भी दियंती मनीष सब बेले ता कर्मर फल भोगुता मु मो कर्मर फल भोगुची एक कथा कौन तबे जानी ना जानी सबू जानी हेले तमें से बीतीगला कथा गुड़ाक पुणी कहीं मन पकाउछ सही तो विडंबना कुंतला अतीत हसी मो सामने उभा होची मत प्रश्न करुची
କେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବି, କେମିତି ସଜାଡ଼ିବି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କେମିତି ମୁକୁଳିବି ସେଥିରୁ? କେମିତି କେମିତି କୋଉ କଥା ଏତେ ଭାବୁଛ? କୁନ୍ତଳା, ତମେ ନିଜେ ଦେଖିଛ କଣ ନଥିଲା ମୋର? ଅଚଳା ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ନିଜକୁ ଭାବୁଥିଲି କୁବେର ବୋଲି। ସେ ଦିନ ସବୁ ମନେ ନାହିଁ ତ? ମନେ ଅଛି, ସବୁ ମନେ ଅଛି। ତମର ଗର୍ବ ଆଉ ତମର ଅହଙ୍କାର ସବୁ କିଛି ହଜେଇ ଦେଲା। ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ନଇ ନଥିଲା ମୋର। ଯେତେବେଳେ ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କାହାର ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି, ମତେ এই ପରିବାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବନି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ କେହି ରହିବେନି, ଭଙ୍ଗା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଭଳି ଏ ଘର ଢିଅ ପାଲଟି ଯିବ, ସଞ୍ଜ ପଡ଼ିବନି ମୋ ଭିଟା ମାଟିରେ। ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଉପରକୁ ସିନା ଦେଖୁଛ ମୋ କ୍ରୋଧୀ, ଦୁର୍ଭାଷାର ଚେହେରା ତଳେ ମୁଁ ପାଲଟି ଯାଉଛି ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ଚାରିପଟେ ଓଇ ହଙ୍କା, ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ଦୁର୍ବଳ ଦେହ ମୋର। କି ବିଡ଼ମ୍ବନା! ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବିକଟ ଆଳ ଅତୀତ, ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋମଳ କରୁଣାର ନିର୍ଝର। କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି ମୋ ନିଜକୁ? କେମିତି ସମତୁଲ କରି ମୋ ଭାବନାକୁ? କୋଉ ଅଭିଶାପ କଥା ତମେ କହୁଛ? ମତେ ତ କହିନ କେବେ। ଶୁଣିବ, ସେଦିନ ଥାଏ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ। ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଉପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଢାଳୁଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ, କ୍ଷୀର, ତୀର୍ଥ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ ଦଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ वृद्धां सरस्वतीं कृष्णां पीतवस्त्रां चतुर्भुजां शङ्खचक्रगदा पद्महस्तां गरुडवाहिनीं सामवेदकृतोत्सङ्गां वनमाला विभूषितां वैष्णवीं विष्णुदैवत्यां विष्णुलोक निवासिनी आवाहयाम्यहं देवी मायान्तीं विष्णुमण्डलात् आगच्छ वरदे देवी रक्षरे विष्णुवादिनी माता विष्णुयोने नमोऽस्तुते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ଦାନ ଦଉଛି ମୁଁ। ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ନୁହଁ, ମୋ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଇକ୍ରା। ମୋ ହାତ ଟିକେ ନଦେଲେ ନିଜେ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ବି ଉପବାସରେ ରହନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ତିଆରି କଲେ।
कहली नारायण गोसाई तुम इच्छा तुम्हें मंदिर को आसिले आसन आसिले नहीं से आसुनांती मंदिर गढ़ी मोर आउ किए तू मोर गुण नगाई कहू नारायण गोसाई मोर जय जयकार कर श्रीपति भाई गिराए की जा जय नारायण गोसाई करो जा श्रीपति भाई जय नारायण गोसाई करो जय कहा श्रीपति भाई ग्रेटर जय नारायण गोसाई करो जय कहा श्रीपति भाई ग्रेटर जय नारायण गोसाई करो जय से कष्ट आज मो छाती भितर अनुभव करुछि कुंतला मोटी आउसी देउछि भल लागिबो कोन होछि किछ ना तापरे तापरे कोन हला तापरे मो आदेश देली एथर मोर जगह कह श्रीपति भाई गिराए के जा श्रीपति भाई गिराए ये तो बंसा बड़ी जीवा तो बंसाई जीवो बंसाई जीवा लोकटा मरी गला ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ଅବନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରେଇ ବସିଲି କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ସେ ନୀରବ ଜାଣିଛ କୁନ୍ତଳା ସେ ବୃଦ୍ଧ କିଏ ଥିଲେ କିଏ ସେ ସିଏ ଏଇ କସ୍ତୁରୀର ଅଜା ताहारी नातुणी आसी ए घर को बहु है वो पापर प्राश्चित करी ना नहीं एटी आज्ञा घर एटी हो गला ओलांतु आज्ञा ଶୁଣ ତ ଆଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭେଟ କରିଦେଇକି ଆସେ ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ନେଇଯିବୁ ମୋ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ରହିବୁନି ମୋ ସମୁଦି ମୋତେ ନିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଆସିବେ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ ଜାଣିଛୁଟି कि मो समुदी देख घर को देख बुल देख घर को ना गाँव जा कहू हाँ गाँ वाला जानी आओ नियो तो आज्ञा मतलब पड़ो हाँ बाकी आरते मो हाथ को दे ए सुन जीवु ना थो हाँ सब जा के पचारे दो
ସମୁଦି ଓ ସମୁଦି ଓ ସମୁଦି ଆରେ ତମ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ପରା କବାଟ ଖୋଲ। ସମୁଦି କ'ଣ ଏବେ ତମକୁ ଡାକି ଚାଲିଥିବ ନା କ'ଣ? ବୁଝିଲେ ସମୁଦି ମୋ ଘର କବାଟରେ ଟିକେ ହାତ ନଗେଇ ଦେବ ଟକିନା ମନେଇ ଦେବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି କେତେ ରାତି ହେଇଛି କି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି? ସମୁଦି ଓ ସମୁଦି ସମୁଦି ଓ ସମୁଦି किए तू ए घरे किए? अच्छा लोक राति अधटारे पुळे हम मद पी देकी आसी घर भितर पहुंची मते पचरा पुणी मु किए तोर वेशभूषा परिपाटी जना पड़ुची तू श्रीपति पाइकराय नुह तू ए घर चाकर सर्वेंट माने मत चिंचुटी तू किए? ज ज ज जट तलु काट इंग्राजी कौची राजा पोशाक न पिंधले भी मोर कला मो प्रतिभा आगे लोक मैंने मुंड नुआंते जटरे मुंडिया मार कौन मो इष्ट नहीं मु तते मुंडिया मारिबी जो पटे आसीचु सही पटे पळा एटा नाटक स्टेज न पळा से पटे चलो बाट छाड़ चलो से पटे सिंह मेल को जीव अरे भाई रुह टिके एटी रोगाल मेल को नुहे कौन किए तू नीलांबर महापात्र चिन्हु बोले कहते आगे जाको 1000 नुहे 100 लोक चिन्ह पाती नीलांबर महापात्र जात्रा मास्टर आओ खाली को नीलांबर महापात्र ना कौन जानू तो आई मु मो घर को जीवे मो घर को जीवे हाथ छाड़ हाथ छाड़ ने अंगूरटा बागे की धरू मुझे एरा सेव बच्चा बागे की धरू अरे सब बागे की धरू हाँ जा 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 मो झील घर को आसी सेव आनी अंगूर आनी ओ नीलांबर तमें यही पोशाक सीधा झील घर को बोधे डायरेक्ट ड्रामा पेंडल पड़े ओ सीम समझ को जागे डाकुच मो के तमें जबरदस्त मो घरे पशि हल्ला करुच समझी नमस्कार साइड रे किए समुदणी समुदणी जुआ मते चिन्ना समुदी मुली नीलांबर महापात्र जात्रा मास्टर समझे आसले कुंडा कुंडिया कुंडा कुंडिया समझी तीन
କ'ଣ ପେଲିଦେଲ? ସମୁଦି ଆମେ ଦି ସମୁଦି ଟିକେ ଛାତିକି ଛାତି ମିଳାନ୍ତୁନି? ଆସୁନ ଆସ। ବାପା କିଏ ଲୋକଟା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି? ସମୁଦି ବାପାଙ୍କ ସମୁଦି। ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ? ରାତି ଅଧ ମାନେ ଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି ନା ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମତେ। ଶୁଣ, ଏଇଟା ମୋ ଘର, ତମ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ ନୁହଁ। ଏଠି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆସି ଯାହା ମୁହଁରେ ପଶିବ କହିଦବ। ଯଦି ଭଲ ଗତି ଅଛି ବାହାରକୁ ଯାଅ। ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଅ। ସମୁଦି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ପଳାଇବ? ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କ'ଣ ମୋତେ ମନା? ସମୁଦି ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି। କିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି? କିଏ ତମେ? ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି, ଚିହ୍ନିଛି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍। ସମୁଦି ଚିହ୍ନ ମତେ? ତମ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମର ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲି? ଫୋନରେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇନଥିଲି? ମୋ ଅନୁମତି କେବେ? କୋଉ ଦିନ? ସମୁଦି ତମେ କେଡେ ମିଛୁଆ! ସେଦିନ ମୁଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ତମ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଇନଥିଲି?